umat dipersilakan untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya Ajan Kemawaro untuk menyampaikan bimbingan ceramahnya. Untuk itu, marilah kita membacakan Aradhana Dhamma di sana yang akan dipimpin oleh pemimpin kebaktian. Mari kita buka buku kembali, buku tentang kebaktian kita pada halaman 35. Kita bacakan Aradhana Dhamma Desana bersama-sama. Brahma Saloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwara Ayatata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Dhamma Anukampi Mampaja. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. So welcome to Dhammasukha Meditation Center. My name is Ajahn Kemawaro, and generally I live in Sydney at a monastery that's about 3 hours outside of the metro area. Right, thank you. And I've been to Indonesia 3 times now. Yeah. So last time was just in May, during a short retreat in Bangka Island. Before that, just came here also to help to celebrate the Katina 2017 or something? 18. Yes, Ajan mengucapkan selamat datang ke Wihara Pluit Dharmasukha. Ajan mengenalkan diri bahwa nama beliau adalah Ajan Kemawaro. Kalau yang nggak ngerti, Ajan itu artinya teacher ya, guru. Beliau tinggal di Sydney, tapi bukan di Sydney-nya, sekitar 3 jam di luar dari area metronya. Jadi di area town-nya masih harus 3 jam lagi gitu ke tempat beliau. Beliau telah pernah datang ke Indonesia sebanyak 3 kali. Terakhir sebelum kesini Katina 2022, beliau di bulan Mei memberikan retret pendek di Pulau Bangka tahun 2022 juga di Abhisamaya Forest Monastery. Sebelumnya lagi beliau pernah ke Wihara Pluit Dharmasukha juga sama untuk merayakan Katina tapi di tahun 2018. So it's my pleasure here to help you celebrate the Katina last night and today, just to offer some reflection on a Sunday morning. And just first, I'm just want to express my appreciation and Namodana for everybody coming here on a Sunday morning to listen to the Dhamma, to do what is good, to practice generosity. And I was saying, that's something that should not be underestimated, something you should reflect on. To generate wholesome karma is one of the most important
important aspect of being a human being. Jadi Ajan kali ini juga datang. Yang pertama kemarin merayakan Katina bersama-sama kita ya kemarin malam. Kemudian pagi ini Ajan ingin memberikan sedikit refleksi. Pertama-tama Ajan mengucapkan apresiasi beliau Anumodana ya bahwa Anda semua telah datang ke sini pagi-pagi untuk mengikuti kebaktian di hari Minggu ini. Nah, yang Anda telah lakukan ini adalah suatu perbuatan baik, termasuk juga generosity, kemurahan hati ya. Jadi jangan di underestimate, maksudnya jangan direndahkan perbuatan baik ini. Anda harus selalu merefleksikan karena perbuatan baik ini adalah sesuatu yang mulia. Jadi jangan di take it for granted, jangan dianggap sesuatu yang disepelekan, jangan Anda sepelekan. Karena ini merupakan sesuatu kebajikan bagi Anda sebagai makhluk manusia, umat manusia. Yes, it's good to come together and support each other. Because, in the modern life that we live, there are many distractions that we can have, especially in having fun, going to shopping malls, going on holidays, or just watching TV or playing on your iPads or iPhones. So there's certain lots of distractions in life that leads us away from Dhamma. So it's good to come together to your center on the weekends and support each other, forming good friendship, which the Buddha said that's the whole of the holy life, having good friends. Jadi Ajan mengingatkan itu saling membantu, saling mendukung ya. Karena sekarang kita ini hidup di mana banyak sekali distraksi, banyak sekali hal-hal yang dapat membuat kita keluar dari Dhamma, jauh dari Dhamma. Ya seperti misalnya enak pergi ke shopping mall atau misalnya berlibur, kemudian nonton TV, main iPad, main iPhone. Banyak sekali istilahnya gangguan-gangguan di dalam kehidupan kita yang dapat membawa kita jauh daripada Dhamma. Sehingga sangat baik apabila kita bisa mengajak teman-teman kita datang misalnya ke sini nih ke Wihara Pelita Dharmasuka pada saat akhir pekan untuk mendengarkan Dhamma. Jadi Ajan mengingatkan bahwa good friendship ya, persahabatan yang baik itu adalah keseluruhan dari kehidupan spiritual. And as you know, if you don't have good friends, instead of encouraging you to go to the monastery, to go to quiet places, to do meditation, they encourage you to go to other places, to the bars, the pubs, the nightclubs, to gambling places, to casino. Do they have casinos here? To casinos, and to massage places, shopping centers. They take you away from peace and stillness and goodness. They take you to the other places, which generates more unwholesome karma. And if you don't have friends who are going to a monastery, you don't know any better. You say, oh, this is normal. Everybody's doing it. So it must be a right thing, a good thing to do. So it's incredibly important to appreciate that your good fortune to discover the teaching of the Buddha, to have a place that you can come and practice and support each other. Jadi Ajan mengatakan kalau Anda tidak punya sahabat yang baik, maka mungkin tidak ada orang yang mengajak Anda pergi ke wihara atau pergi ke tempat meditasi. Ya mungkin kalau teman-teman Anda bukan teman yang baik, mereka akan encourage malah mengajak Anda pergi ke tempat-tempat yang nggak baik. Pub itu tempat minum-minum ya, pergi ke nightclub, pergi ke kasino untuk berjudi atau ke tempat pijat ya, ke tempat pijat. Jadi tempat-tempat yang membawa Anda jauh dari kebajikan, jauh daripada kedamaian, jauh daripada keheningan. Tempat-tempat yang membuat Anda melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, dan kalau Anda tidak mengerti perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang tidak baik, dan Anda bergaul di lingkungan yang tidak baik ini, maka ketika Anda melihat, semuanya melakukan seperti hal ini, jadi Anda menganggap hal yang gak baik itu sebagai suatu hal yang normal, suatu hal yang boleh dilakukan, suatu hal yang mungkin benar kalau dilakukan, ya. Jadi sekarang karena Anda bisa berada di sini,
ya, mempunyai sahabat yang baik, itu Anda boleh mengatakan bahwa Anda memiliki karma yang baik, good karma, atau memiliki keberuntungan yang baik. Karena Anda bisa mengenal Dhamma, Anda bisa praktek Dhamma, dan Anda bisa saling mendukung untuk melakukan kebajikan. And as you might know, we're just coming out of a pandemic the last 3 years, something that caused the whole global upheaval, change, lots and lots of change, and in different ways. We have to learn to adapt to a very different situation and on a global level. So it's good to a reminder how uncertain, unreliable the world is. Normally, we think, oh, this big building will always be here. Your job will always be there. The houses, your health, everything's normal. But then, we're missing what the Buddha really taught, what the Dhamma is. That things are very, very uncertain. They can change very quickly. So the pandemic is a great reminder of why we need the Buddha's teaching, why we need to practice. Because we can't rely on the external world for our happiness and security. Because it doesn't. Everything can fall away very quickly. No one could imagine that all of a sudden you can't hug your relatives anymore. No one would imagine all of a sudden we have to walk around wearing a mask. Who could have predicted that? And going forward, the world will continue to change in this way, as it always has. So we need the practice of the Dhamma, need the practice of meditation to learn how to adapt and to live a more peaceful, productive, and happy life. Ya, sekarang ini kita mulai keluar dari pandemik setelah 3 tahun ya. Nah, kalau Anda lihat ini melibatkan perubahan global di berbagai in different ways, banyak cara ya. Jadi kita mesti belajar bagaimana beradaptasi dengan berbagai macam situasi, bukan cuma tingkatan lokal tapi global. Anda bisa melihat bagaimana tidak kepastinya dunia ini di sini ya. Sebelum adanya pandemi kita pikir kita punya pekerjaan akan selalu ada di sana, kita punya rumah selalu ada di sana, kita punya kesehatan selalu ada di sana. Kita selalu tidak bisa melihat apa yang diajarkan Sang Buddha, bahwa perubahan dapat terjadi dengan tiba-tiba, dengan cepat. Dan mengenai COVID ini ada pandemi, kita bisa melihat bahwa perubahan bisa terjadi dengan cepat. Oleh karena itu kita perlu berlatih, berpraktek ya, bahwa kita tidak bisa mengandalkan dunia eksternal untuk menjadi bahagia. Karena kalau kita lihat dengan pandemi ini, dunia eksternal itu bisa hilang, fall away, bisa hilang dengan begitu cepatnya. Seperti Anda lihat dengan pandemi, Anda bahkan tidak bisa memeluk sanak saudara Anda, dan Anda kalau mau berjalan kemana-mana perlu memakai masker, ya. Sehingga sekarang kita perlu mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita perlu selalu melatih praktek Dhamma dan juga meditasi supaya kita bisa hidup dengan damai, supaya hidup lebih produktif dan supaya hidup lebih bahagia. Yeah, so this morning I was been here for about 5 or 6 days, and I really just staying upstairs and to lead the meditation retreat. So that ended yesterday. I think they did a 3 or 4 days retreat. So this morning I thought I'll have a walk around. So it's interesting to always walk around a neighborhood to get a feel for the place. And yeah, just walk around, you see, there is many very beautiful houses around here, but also many places that's also falling apart. And it just remind you, just the nature of all these things, the nature of all physical things, of all forms, that they become beautiful, but they only stay that for a short time. And then they start to age, decompose, and they can do very quickly. That's something we can rely on. So it's good to remind ourselves of the unreliability, undependability of the external world. That goes for, houses, cars, relationships, just not the external qualities, also the internal. Our family that we love so much. One day we'll be separated from each other.
your kids that you love so much. The best, they grow up and have their own family, so you don't see them as much. Worst, sometimes, they leave to overseas and you get separated for many, many years before you get to see them again. And that's just the nature of the human experience, to experience separation, what we love, or the things that we love change. And that's just, Dhamma coming through. And part of our job is to learn to adapt, to learn to develop wholesome qualities, because that's the only thing you rely on, the mind that is bright, happy, and at peace, the mind that knows how to let go, how to adapt. Ya, jadi Ajan telah berada di sini selama 5 sampai 6 hari. Biasanya Ajan di atas aja, di kuti yang ada di atas. Ajan mengajar retret meditasi yang berakhir kemarin malam, sebenarnya 2 hari yang lalu sih. Kemudian Ajan hari ini mau melihat jalan di sekitar lingkungan ini untuk pengen dapetin rasanya kalau tinggal di daerah ini seperti apa sih gitu ya. Kemudian Ajan melihat di daerah ini banyak sekali rumah-rumah yang bagus banget. Tapi Ajan juga melihat di sini banyak banget rumah-rumah yang udah istilahnya udah mau bobrok gitu ya. Nah, Ajan mengingatkan bahwa inilah sifat alami daripada segala sesuatu yang fisik rupa ya. Begini. Jadi bisa tampak indah hanya untuk beberapa saat, untuk sebentar saja. Kemudian dia akan mulai menua, mulai dikompos, mulai bobrok ya. Mulai pelan-pelan dia akan decay, meluruh ya. Jadi dunia yang di eksternal itu kita tidak dapat mengandalkan, mau itu rumah, mau itu mobil, mau itu hubungan antara Anda dengan orang lain. Begitu juga dunia internal, seperti misalnya keluarga Anda. Satu saat Anda akan berpisah dengan keluarga Anda. Begitu juga dengan anak-anak Anda. Mereka nanti menjadi besar, kemudian mereka kemungkinan tinggal jauh dari Anda, atau ada yang mungkin ke luar negeri sehingga Anda tidak bisa bertemu dengan anak Anda untuk beberapa tahun yang lama ya. Anda jadi kalau Anda mengingat hal ini, Anda ingat bahwa kita akan berpisah dari orang-orang yang kita cintai. Ya, bahwa semuanya itu yang internal maupun yang eksternal itu tidak dapat kita andalkan. Nah, oleh karena itu kita selalu harus mengembangkan apa yang wholesome, apa yang kusala, apa yang baik ya. Terutama mengandalkan batin kita, pikiran kita supaya dia lebih bright, lebih terang, lebih damai dan bisa beradaptasi dan bisa lebih let go, bisa lebih melepas. So sometimes with the changes the world brings about, we get our kids grow up, they leave us, or we get separate from what we love. Your wife divorces you and runs off with your best friend. Different thing changes. You didn't get the raise that you wanted, or the pandemic happens and your loved ones are getting sick and dying around you. Those are great moments to reflect on our practice, reflect on how are we coping with it. And then whether you know your practice is going the right way or not. A good practitioner is not the one that are vegetarian only. They go to the temple every single weekend. They sit the longest, the earliest to come. They're late to leave. That is something. But a sign of a good practitioner is whether he or she is at peace, learns how to adapt to changing circumstances. When they meet with difficulties, do they start to suffer or they find ways to work with it? They find solutions. They not make a problem out of things. So, as you practice, see whether Buddhism is having a positive effect on your life or not. Truly, how are you with the pandemic? Do you learn to adapt, to work with it? Or do it cause you a lot of suffering and anguish and anxieties? That's how you know whether your practice is progressing or not. Like I was saying, people asked, what is a successful meditation? And sometimes you look at the books and say, oh, you see this beautiful golden light. That means you're going the right way. Or you've seen some heavenly beings. Or you see the Buddha. Or you see Bodhisattva, Sakyamuni. Oh, that means you'll have a good meditation. But I remind people,
A good meditation is not when you can sit for 4 hours or 6 hours without moving. A good meditation, a successful meditation, is when you open your eyes and the world to you is a beautiful place to be. You're at peace. You're so happy, so content. You don't want anything. Your lazy of a husband becomes the most wonderful person that you have the opportunity to be with, to live your life with. Your bully of a wife, you're just so wonderful. Oh, even when she burns your food, you're so beautiful to be here. Your cooking is wonderful. That's when you have a good meditation. When life is beautiful in front of you, when life becomes perfect, that is a successful meditation. Not what you see, not how long you sit. Jadi Anda perlu merefleksi bahwa dunia ini membawa banyak perubahan yang akan Anda lihat, misalnya anak-anak Anda pergi meninggalkan Anda, atau Anda berpisah dengan istri yang Anda cintai. Mungkin Anda dicerai oleh istri Anda, kemudian istri Anda kawin dengan teman baik Anda, atau Anda tidak mendapatkan kenaikan gaji, atau terjadi pandemi, atau orang-orang yang Anda cintai meninggal di sekitar Anda, atau Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ya. Tapi bagaimana Anda bisa beradaptasi terhadap perubahan ini? Disitulah Anda bisa menilai apakah praktek Anda berjalan ke arah yang benar. Praktek yang baik itu bukan definisinya bukan Anda itu adalah vegetarian, atau Anda bisa duduk selama sewaktu meditasi, atau Anda pergi ke wihara setiap minggu. Itu bukan definisi daripada praktek yang baik. Praktek yang baik adalah apabila Anda bisa merasa damai, bisa beradaptasi dengan berbagai kondisi yang ada di luar. Jika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, Anda tidak ikut menderita di dalamnya. Kemudian Anda bisa mencari jalan untuk menemukan solusinya, dan Anda tidak membuat hal tersebut menjadi hal yang lebih besar lagi. Jadi melihat apakah Dhamma ini telah memberikan efek yang positif kepada Anda, bagaimana Anda bisa menilainya adalah dengan cara apakah Anda saat mengalami hal-hal yang banyak masalah atau problem, Anda tidak merasakan penderitaan sebagaimana Anda dulu merasakannya. Anda tidak kebawa, tidak menderita. Nah, apabila hal tersebut bisa Anda lihat, maka sebenarnya praktek Anda sudah mengalami kemajuan. Nah, Ajan juga kemarin waktu lagi retret mendapatkan pertanyaan, apakah yang disebut dengan meditasi yang sukses? Mungkin kalau di buku-buku digambarkan kalau meditasi yang sukses itu melihat cahaya yang berwarna emas, ya, kemudian bisa ini disebutnya adalah berjalan ke arah yang benar. Atau misalnya Anda melihat dewa-dewa, atau Anda melihat bodhisatta, atau melihat Buddha, ini disebut sebagai meditasi yang baik. Tapi Ajan sebenarnya mengingatkan, meditasi yang baik itu bukan berarti Anda bisa duduk 4-6 jam nggak bergerak sama sekali, bukan. Meditasi yang baik itu adalah pada saat Anda membuka mata Anda begitu bahagia, Anda tidak ingin apa-apa lagi. Dan saat Anda melihat suami Anda yang malas, Anda melihat suami Anda itu sebagai orang yang sangat wonderful, orang yang sangat luar biasa. Saya senang bisa hidup dengannya. Atau Anda melihat istri Anda yang biasanya moody, yang mut-mutan gitu, terus masaknya gosong gitu, terus Anda merasa masakannya adalah masakan yang enak, bahwa dia adalah istri yang baik. Jadi yang disebut sebagai good meditation atau successful meditation adalah ketika Anda membuka mata Anda, kehidupan yang ada di depan Anda yang tampak oleh mata Anda itu menjadi kehidupan yang sempurna. So whether it's the pandemic or whether you're meeting with a challenge of life, you just got fired, or whether someone, your loved one is, getting sick, getting cancer or dying, that is what the Dhamma is here for. That's why we practice, so that we have the tools to cope with the natural course of life. Remember the 5 reflections that we chant a lot in monasteries, that we're not beyond sickness. One day we'll get sick. We're not beyond dying. One day we will die, or our loved ones will pass away. Right? We're not beyond growing old. No matter how much organic food that you eat,
Whether you grow your own organic food right in the garden, it comes straight from the farm to yourself, no matter how many multivitamins you take, all those spa treatments you go to on a daily basis, no matter how many surgeries you have, Botox you inject yourself with, guess what? You're going to get old. There's no way you can fight that. This is the nature of having the body. You have a body, it will get old, it will get sick, and it will die. That's the nature of bodies. But as we learn to accept, we meditate, we learn to accept these truths, then hopefully when these things come to us or our family or loved ones, we suffer less. We can act in a way that is peaceful, act in a way that brings goodness and benefit to ourselves and others. And that is the preciousness, that is the gift of the Dhamma that the Buddha left behind for us. Jadi apakah itu pandemi atau apa itu rintangan-rintangan yang kita alami dalam kehidupan, atau apakah orang-orang yang kita cintai sakit atau mendapatkan kanker, itulah sebenarnya Dhamma berada di sini untuk hal tersebut ya. Jadi Dhamma itu adalah alat untuk kita cope, untuk menghadapi hal ini, hal-hal yang nanti menyulitkan kita. Mungkin di sini nggak pernah dibaca, tapi Ajahn bilang di wihara-wihara di Thai tradisi sering dibaca 5 refleksi ya, bahwa kita belum melampaui sakit, kita akan sakit, kita belum melampaui mati, kita akan mati, kita belum melampaui usia tua, kita akan tua. Jadi seberapa banyak pun makanan organik yang kita makan, walaupun itu mungkin sayurnya kita tanam sendiri, seberapa banyak multivitamin yang kita minum, sebanyak spa treatment berapapun yang kita pergiin setiap hari, atau operasi atau suntikan botox, Ajahn bilang guess what, nah, coba tebak, Anda tetap akan menjadi tua, tidak akan mungkin bisa melawan usia tua, melawan sakit, melawan kematian. Kita harus belajar menerima kebenaran ini, dan ketika kalau kita belajar menerima kebenaran ini, maka ketika hal tersebut menimpa kita, misalnya ada keluarga kita yang meninggal atau keluarga kita yang sakit, maka kita akan menderita lebih sedikit, suffer less ya. Penderitaan yang kita alami akan lebih sedikit. Kita tetap bisa merasakan kedamaian, dan kita bisa, bahkan kita mungkin membawa manfaat bukan cuma bagi kita diri kita sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, inilah yang disebut sebagai preciousness, seberapa precious, seberapa berharganya Dhamma itu, dan inilah gift ya, pemberian Dhamma dari Buddha yang diberikan kepada kita, sorry. And one of the greatest one of the teaching of the Buddha or Ajahn Chah also is to teach that whenever there's suffering, there's also beyond suffering, there's also happiness there. When there's pain, there's also peace and well-being also there. We just need to use a wisdom to work out, to solve these problems. Sometimes people in the West can characterize Buddhism as too pessimistic, especially, the Thai forest tradition. All you monks talk about is always sickness and death and dying. Oh, so boring. But remember, the Buddha taught there is suffering, but also the end of suffering. And he left us a teaching, a guidance, a manual, how to progress from suffering to the end of suffering, from being imprisoned through our craving to freedom from all desires. And that's a powerful teaching, powerful tool that we can have, that we can apply to our daily life to ease the stress and suffering of our lives, and to ease the stress and suffering of the people around us. Jadi ajaran terbesar ya dari Sang Buddha juga Ajahn Chah adalah di mana adanya penderitaan, maka di situ pula adanya
beyond suffering. Di situ juga ada pelampauan dari penderitaan. Di situ juga adanya kebahagiaan, di situ juga ada kedamaian, di situ juga ada kesejahteraan. Dan kita harus bekerja untuk bisa mencapai keadaan ini dan untuk mengatasi masalah ini. Jadi banyak orang mengatakan bahwa ajaran agama Buddha itu pesimis, terutama di negara Barat. Mereka selalu mengatakan bahwa Buddhisme itu selalu membicarakan tentang kematian dan kesakitan, sangat boring, membosankan. Tapi sebenarnya kalau dilihat Buddha itu bukan cuma mengajarkan penderitaan, tapi juga mengajarkan bagaimana mengakhiri penderitaan. Bahkan Sang Buddha pun meninggalkan panduan-panduan untuk kita semua agar bisa beranjak dari penderitaan menuju akhirnya penderitaan. Beranjak dari penjara craving, keserakahan, keinginan menjadi pembebasan dari keinginan. Jadi kita dapat mengaplikasikan hal-hal yang telah diajarkan oleh Sang Buddha kepada kehidupan kita sehari-hari untuk meringankan penderitaan kita, bukan cuma penderitaan kita, tapi juga penderitaan orang-orang di sekitar kita. So as we live in the life of a human being, we face challenges. Just to have faith that we have what it takes to understand suffering and to transcend it. That we have the tools. As long as we apply the teaching of the Buddha, the Dhamma, into our daily life, as long as we lean into the Triple Gem, with faith and inspiration, wherever it is that we find ourselves, a difficult situation that may arise from time to time, just have faith and confidence that you have the wisdom to solve these issues, that you have the guidance of the Buddha and the Dhamma, and hopefully the support of good friends, the Sangha, a good community in your life to help ease the stress and suffering that is part of life. So sometimes through acceptance that we learn to live in the world. And what it is that we're facing, we always know that you can always have a choice to choose wholesome states. You can always look at life from a perspective of acceptance and forgiveness. You can also cultivate wholesome qualities. And you don't have to go to a monastery or meditation center to do that. You can cultivate those wholesome qualities, this 10 spiritual qualities, anywhere you're at. And every day, you can come to a monastery, practice generosity at home, around your neighborhood. Practice patient endurance, practice truthfulness. So there's always things that we can do in our daily life towards the Dhamma, to incline the mind towards Dhamma and the Buddha. Jadi sebagaimana kita hidup di kehidupan ini, ya, kita sebagai manusia kita harus punya keyakinan bahwa kita memiliki apa yang diperlukan untuk mengerti tentang duka, tentang penderitaan, bahwa kita memiliki alat untuk mengatasi duka, bahwa kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat menemukan inspirasi atau aspirasi pada Triratna, dan kita harus yakin bahwa kita memiliki kebijaksanaan untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi, bahwa kita memiliki guidance, ya, bimbingan dari Buddha Dhamma, bahwa kita memiliki dukungan dari teman-teman yang baik, Kalyanamita, juga komunitas Sangha, dan semua ini dapat meringankan penderitaan yang kita rasakan. Jadi kita perlu belajar untuk menerima acceptance, ya, untuk hidup di dalam dunia ini. Kita harus selalu ingat bahwa kita memiliki pilihan untuk selalu memilih melakukan yang baik. Jadi bukannya kita orang nggak punya pilihan untuk melakukan baik atau enggak, kita selalu memiliki pilihan untuk melakukan hal yang baik. Acceptance dan forgiveness. Jadi menerima dan juga memaafkan, itu juga kita punya pilihan, ya. Bukan berarti kita nggak punya pilihan untuk memaafkan orang. Kita bisa
dan punya kemampuan untuk memaafkan orang dan menerima segala sesuatunya. Jadi kita perlu mengembangkan kualitas-kualitas yang positif, kualitas-kualitas yang wholesome, yang baik. 10 kualitas spiritual itu jadi 10 paramita ya. Itu dapat Anda kembangkan di mana saja seharian penuh, tidak perlu hanya di wihara. Jadi misalnya berdana itu bukan hanya perlu hanya bisa dilakukan di wihara, Anda juga dapat mengembangkan kemurahan hati di sekitar lingkungan sekitar Anda, dapat mengembangkan saca kebenaran di lingkungan sekitar Anda. Pokoknya 10 paramita itu bisa Anda kembangkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari sepanjang hari di mana saja. Wow, it's good to come to a center, go to a monastery to practice the Dhamma. Just remember, you don't have to though. Once you listen to the Dhamma from here, hopefully you bring the Buddha home with you. Bring the Dhamma home and practice it. And every day, apply it to your life. Allow the Dhamma to be a benefit, be a source of peace, be a refuge for you in your daily life. As we were saying, these modern days, just lean into the Dhamma, lean into the Buddha, lean into the Sangha on a day-to-day basis. It's not something that you do once a week, you put it away, then you go have real life. No, the Dhamma is everywhere. You just need to find ways to apply it. Find ways to be more skillful, be more generous, be more harmless, be more peaceful. And you can do that anywhere, in any situation. Walaupun sangat baik bagi Anda untuk pergi ke wihara, tapi sebenarnya itu nggak perlu ya. Jadi kalau Anda sudah pernah mendengarkan Dhamma, Anda bawa Dhamma itu ke rumah, bawa dalam diri Anda dan aplikasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dan ini akan memberikan manfaat dan menjadi sumber kedamaian di dalam kehidupan Anda. Ya, jadi Anda harus lean, jadi condong menyender, bersenderlah kepada Buddha, Dhamma dan Sangha dalam keseharian Anda, sehari-hari day to day basis, bukan cuma sekali-kali tapi setiap hari. Jadi Dhamma itu bukan seperti buku yang habis Anda baca terus Anda tutup, terus Anda letakkan, bukan. Dhamma itu ada di mana saja. Jadi Anda harus mencari cara bagaimana mengaplikasikan Dhamma dalam kehidupan Anda sehari-hari. Bagaimana Anda menjadi orang yang lebih bermurah hati, bagaimana Anda menjadi orang yang lebih damai. Jadi Dhamma itu ada di mana saja, dalam situasi apa saja. So, those are the few words of reflection I'd like to offer you on this Sunday morning to encourage you to continue the practice of following the path of the Buddha and the Dhamma and the Sangha, to support each other in your quest for ultimate liberation to the end of suffering. And it's something that we do it progressively, gradually. And remember, it's a gradual path of happiness and well-being. So no need to rush to the end. People are very concerned, oh, I need to be a Sotapanna before I die, Ajahn. How do I practice to get there? Remember, it's a path of increasing joy and happiness. So it takes you 10 years, 10 lifetimes, or 100 lifetimes. It doesn't matter, because you're living more peacefully. You're experiencing a sense of happiness and contentment. And you're meeting with good people. So it's the path that's beautiful in the beginning, beautiful in the middle, and beautiful in the end. So I wish you to continue pursuing that beautiful path. I offer those words for your reflection this morning. Jadi sebagai akhir ceramah pagi ini, Ajahn ingin meninggalkan kata-kata untuk direfleksi bagi Anda. Ajahn ingin encourage ya, mengajak kita semua untuk meneruskan praktek kita terhadap ini Buddha. Jadi untuk mengikuti Buddha, Dhamma dan Sangha, follow Buddha, Dhamma dan Sangha, untuk saling mendukung dalam upaya kita untuk mencapai pembebasan yang terakhir. Dan ingat selalu bahwa semua hal ini terjadi secara gradual, perlahan-perlahan, bukan dengan instan. Karena ini adalah jalan
yang path ya, suatu jalan yang berlangsung secara gradual, perlahan-perlahan. Jadi jangan mengharap saya pengen jadi sotapana. Jadi kita harus ingat bahwa selama kita menjalani jalan ini, kita akan mengalami peningkatan dalam rasa bahagia, peningkatan dalam rasa gembira. Tidak masalah apakah itu perlu 10 tahun atau mungkin 100 kali kelahiran kembali, itu tidak masalah. Karena nanti yang akan kita alami adalah peningkatan dalam rasa kebahagiaan maupun kepuasan hati. Karena ini adalah jalan yang dibabarkan Sang Buddha, beautiful in the beginning. Dia indah di permulaan, dia indah di pertengahan, dan dia indah di akhirnya. Nah, Ajan ingin Ajan mengucapkan bagi kita, beliau ingin bahwa kita selalu terus-menerus berada dalam jalan yang indah ini. Sadu, 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 anumodana. Kita ucapkan sadu 3 kali. That's it? I can't see the time. Time? No, my brother said that they're gonna open a Q&A session, but only until 10:45. So I'm gonna open the floor for Q&A. Okay, sure. Jadi dibuka sesi tanya jawab, tapi hanya sampai 10 lisan lah ya, bukan yang di pertanyaan ditulis kertas, supaya cepat karena Ajan harus makan jam 11. Jadi 10:45 kalau ada yang mau tanya boleh angkat tangannya langsung. Gimana? Maju ke depan karena mungkin mau direkam supaya suaranya kedengeran. Namo Buddhaya Bante. I will ask 2 questions, Okay. but in Indonesian. Maybe I will translate. Okay. Pertama, kan kemarin Bante bilang latar belakang Bante itu dulunya pialang saham. Nah, pertanyaan saya, apakah itu trading forex atau trading saham itu merupakan pelanggaran sila atau judi? Yang kedua mengenai meditasi. Kan biasa kita kalau latihan meditasi kan 1 jam. Nah, dalam 1 jam itu kayaknya itu ada kesemutan karena ya kita kan ya berlatihnya juga nggak continue. Jadi itu boleh posisinya berapa kali dirubah gitu loh. Terus karena misalnya ya saya meditasinya meta bawana. Nah, karena udah kesemutan nggak tahan itu kayaknya dadanya kan sesak. Jadinya aku pindah posisi terus ganti dengan pernapasan. Nah, itu boleh nggak ya habis pernapasan kira-kira 5 menit saya balik lagi ke objek meta bawana. Salah atau enggak gitu? Ya, thank you Bante. Okay, the first question. Yesterday you said your background was like a stockbroker. Yep. So she asked whether trading forex or trading stocks is a break of a precept or kind of like gambling. A break of a precept or Gambling, gambling? a kind of gambling. As far as I know, no, it's breaking a precept or regarding the 5 precepts. So mostly with killing living beings, stealing, committing sexual misconduct, lying, or drinking alcohol or drugs. Yeah. So while stock trading, also I have to do a disclaimer. I wasn't Buddhist, okay, before. But there are plenty of Buddhists who are also stock traders.
I think while it not be the most peaceful thing you could do, it is not, you're not stealing because everybody is above board. You buy and sell. Obviously, ideally you want to buy low and sell high, but you're not cheating people. Yeah, you're not lying. As long as you're not lying to your customers, not lying to people, then it's not breaking the precept. But it may not be the most wholesome thing because it's very busy, and at the best of time, it's not so peaceful. Yeah, so it's not something I recommend to people if you want to practice Dhamma. But with anything, it's not so much as your activity, it's how you relate to it. I know that there's a company, a stockbroking company in Sydney, that is very Dhamma, that they actually give all their profits to charity. Yeah, so they set up as a charity. Whatever profits they make, they give to charity, and they are very good to their employees. They give them good wages, and they work only 3 or 4 days a week. Yeah, so it depends on the situation, depends on how you approach your job. As long as you do it with integrity, as long as you bring benefits to yourself and others. Yeah. Jadi sepengetahuan beliau tidak, karena pelanggaran 5 sila itu seperti yang pertama membunuh, mencuri, perbuatan asusila, berbohong, sama minum minuman yang memabukkan ya. Tapi Ajahn ingin membuat disclaimer ya, pernyataan bahwa saat menjadi pialang saham Ajahn bukan seorang Buddhis. Walaupun pialang saham ada banyak juga yang Buddhis ya. Ajahn cuma ingin mengatakan bahwa pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang tenang gitu ya, bukan pekerjaan yang banyak ketenangan ya. Tapi sebenarnya tidak melakukan pencurian, dan selama Anda tidak membohongi, tidak cheat, dan tidak cheat itu apa ya, menipu ya, mencurangi atau membohongi klien Anda, sebenarnya ini tidak melanggar 5 sila ya. Tapi mungkin ini bukan pekerjaan yang paling wholesome, bukan pekerjaan yang paling bagus lah menurut Ajahn, karena sangat sibuk sekali, dan Ajahn tidak merekomendasi pekerjaan ini jika Anda ingin praktek Dhamma. Namun Ajahn mengingatkan bahwa semua pekerjaan berhubungan dengan bagaimana hubungan Anda, bagaimana Anda menyikapi pekerjaan tersebut. Jadi di Sydney ada satu perusahaan stok nih yang sebenarnya bagus. Dia memberikan semua keuntungannya kepada charity, untuk disumbangin lah istilahnya. Terus kemudian memperlakukan pegawainya dengan sangat baik. Pekerjanya cuma 3 sampai 4 hari per minggu, dan digaji dengan bagus lah. Jadi Ajahn mengingatkan bahwa untuk setiap pekerjaan, bagaimana pendekatan Anda terhadap pekerjaan itu. Apakah Anda bekerja dengan penuh integritas, apakah Anda membawa manfaat bagi diri Anda atau orang-orang sekitar, itu yang lebih penting. Sorry Cici nanya ini berhubungan sama judi karena kemarin ada kata-kata dari Bante Gunasiri bukan? Karena Bante Gunasiri kemarin sempat ngomong bahwa sila kelima berhubungan dengan judi. Second question. No. I think because she asked, because yesterday the monk who was giving the precepts, he was telling that breaking of the 5th precepts include like playing games, because it kind of like stirred you away, because like your mind won't be like stable, and including like gambling kind of thing. Okay. So he I included think that in the... there are, let's be clear, there are breaking precept which is more, like strictly gambling, not breaking precept. But the Buddha put it in the teaching of the Buddha, he said that is unwholesome. But strictly speaking, gambling is not breaking the precept. It's just not a wholesome thing to do. And it will, once you start that, then it feeds the other unwholesome qualities. Once you lose money, you get angry, you lie about it. So that's why gambling is unwholesome. But strictly speaking, it's not breaking down the 5 precepts. Okay. Yeah. So, but I'm not saying I'm encourage it, but it leads to unwholesome qualities. So that's why the Buddha, teach people to avoid that. Yeah, because he said, gambler is one that loses friends. He can't keep a wife. He loses all his money and all that stuff. So the Buddha does not praise gambling, but it's strictly speaking, it's not breaking the 5 precepts. Jadi kalau yang kemarin nggak hadir sama
ceramah yang kemarin waktu lagi ngambil sila itu Bantenya mengatakan bahwa di sila kelima pelanggarannya bukan cuma minum-minuman doang, termasuk kalau punya adiksi main game, termasuk kalau berjudi, termasuk kalau pergi-pergian malam-malam keluyuran nggak tahu kemana. Karena intinya adalah melemahkan kesadaran. Semua yang melemahkan kesadaran masuk di sila kelima. Jadi mungkin cicinya tanya. Nah, Ajan ngomong jadi gambling itu melakukan judi itu kalau secara strict ya, secara hitam putih dia tidak melanggar sila kelima, tapi Buddha memasukkannya sebagai salah satu perbuatan yang tidak wholesome, tidak baik. Karena jika Anda melakukan gambling, nanti jika Anda melakukan judi, maka kondisi judi ini akan memberikan makanan, jadi akan mendorong faktor-faktor lain yang tidak baik untuk berkembang. Jadi misalnya kalau Anda kalah judi, Anda akan jadi marah. Terus kalau Anda marah, Anda bisa juga berbohong gitu ya. Jadi nanti akibat melakukan ini pelanggaran sila yang sebenarnya akan terjadi. Tapi secara hitam putih, judi itu tidak merupakan pelanggaran sila, tapi ada nanti di sutanya bahwa kalau Anda berjudi itu Anda akan mengalami kemerosotan, kehilangan teman dan lain sebagainya. Itu kalau kemarin ada yang dibagiin buku gratis itu adalah rangkuman-rangkuman suta, di dalamnya disebutkan ada salah satunya itu. Jika Anda melakukan judi ini keluyuran malam apa segala macam, Anda bisa turun semuanya. Itu ada di situ. Kemarin dibagiin gratis, nggak tahu hari ini kayaknya udah habis kali ya. Ya udah habis. Okay, second question. So she practiced meditation for an hour, and during the hour she experienced numbness because she doesn't practice meditation continuously. She asked, okay, this is the first question of this question. She asked how many times is she allowed to change posture? How many times? How long does she sit? 1 hour. 1 hour. Maybe you sit half an hour only. Okay, sit half an hour. Yeah, sit half an hour, and then you can change 3 times. Okay. Okay. On the third time, you change the posture. So you go and you sit in a chair. Yeah. So remember, you have enough suffering. Oh, sorry. You have enough suffering in your life. Meditation shouldn't bring more suffering. It should lead to less suffering. So be kind, be gentle to the body, and then the mind will calm down by itself. Yeah. If you're too tough on yourself, too tough to the body, well, it's the same muscles. Then you're going to be tough to other people. So you want a soft mind, right? You want a soft, gentle mind to see the world. That's meditation should be a soft and gentle mind. So don't be too tough on the body. Okay. Jadi jawabannya Ajan adalah, kan tadi Cici meditasi 1 jam ya, suruh ganti jadi setengah jam. Selama setengah jam boleh ganti posisi 3 kali. Yang 2 kali ganti posisi duduk bersila. Mungkin yang 1 kali katanya, yang terakhir yang ketiga kali kalau udah mesti ganti lagi duduk di kursi. Jadi Ajan mengingatkan bahwa kehidupan ini udah banyak penderitaan, jangan tambahin penderitaan dengan meditasi gitu ya. Terus kalau misalnya Cici terlalu keras terhadap diri Cici sendiri, ya terlalu keras terhadap tubuh Cici sendiri gitu, oh gitu ya saya mau itu nanti itu karena mainnya cuma satu, kita punya batin cuma satu. Kalau batin Cici keras terhadap diri Cici, batin Cici keras terhadap tubuh Cici, batin Cici juga akan keras terhadap siapapun yang berinteraksi sama Cici gitu. Jadi kita kepengen punya batin yang lembut, yang lemah lembut, yang gentle. Jadi kalau kita lembut terhadap diri kita, terhadap tubuh kita, maka saat kita berinteraksi dengan orang lain kita pun akan bersikap lembut. Okay. The next question of the same question. Her method of meditation is metta bhavana, but after she experienced numbness, I don't know whether it's because of the numbness, she felt like her chest was like kind of like suffocating, like she felt suffocated. Then she would change the position, but at the same time she would change her meditation technique. She would change to the mindfulness of breathing. After 5 minutes, after she has calmed down, that 5 minutes, then she would change again to the metta bhavana meditation. She was asking whether this is correct or wrong. Yes, if focusing on Anapanasati helps to relieve the stress, the tightness of the body, then it is a good method to use. But also I encourage her to, if sitting an hour makes you numb every single time, then do more walking meditation. So maybe just sit for half an hour and then do walk for half an hour, or you alternate. Sometimes you sit for half an hour and you do walking meditation around the block or somewhere for an hour. Yeah. Because the thing is, you want to enjoy meditation. You don't want to punish yourself, right? If it's just too painful every time you sit, you're not going to sit very long, and you're not going to sit very often. Yeah.
Iya, jadi Ajan bilang kalau melakukan anapanasati, pernapasan memang akan membantu Cici untuk merelaksasi tubuh ya. Jadi ini adalah cara yang baik untuk digunakan ya. Terus kalau Ajan ngomong kalau setiap kali duduk 1 jam selalu timbul kesemutan, lebih baik diganti dengan duduk setengah jam atau Cici melakukan meditasi jalan. Jadi boleh setengah jam duduk, setengah jam jalan, pokoknya alternate ganti-ganti gitu. Atau kalau Cici punya lingkungan bisa jalan gitu ya, bisa dibuat tempat buat berjalan. Jadi Cici boleh meditasi duduknya setengah jam, meditasi jalannya 1 jam boleh. Kalau lingkungannya bisa dipakai untuk kayak jalan gitu ya. Yang penting kata Ajan, meditasi itu harus sesuatu yang bisa Cici nikmati. Jadi Cici jangan pakai meditasi sebagai alat untuk menghukum diri sendiri. Karena kalau misalnya batinnya asosiasi setiap kali duduk nggak nyaman, setiap kali duduk sakit dan segala macam, batinnya nanti nggak akan mau duduk meditasi untuk waktu yang lama dan nggak mau melakukan meditasi lebih sering. Kapok istilahnya, dia trauma terhadap meditasi. Oke. Mau buka lagi atau nggak, masih semua? Nggak, udah. Oke, we'll close the question. Okay, there you go. Sesi tanya jawab ditutup. Thanks to Ajahn Kemawaro for giving a dhamma this morning. Umat dipersilakan berdiri karena Ajahn Kemawaro akan meninggalkan ruang dhamma salah.